Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Sokrates. Sokrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. The examined life is not worth living. So said Socrates. Socrates may sound extreme, but there is truth to it. It is better to examine oneself. The more we understand ourselves, the more comfortably we can live. At least that is what I have felt over the past few years. Dulu saya lebih mudah cemas, bingung, gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Back then, I was more easily anxious and confused. Not infrequently, I was swayed by the emotions or opinions of others. There were times I lost control of myself, which led to a number of unwise life decisions. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Inner conflict also tends to create conflict with others, and so life felt less enjoyable and less satisfying. Have you ever felt that way? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Knowing oneself is a long process, and not always an easy one. A process in which we dare to look at and analyze ourselves from every angle, including the uncomfortable ones. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Through self-analysis, we learn to understand whatever emotions we feel and to trace where those emotion roots from. These awarenesses enables us to respond to difficult situations with greater calm and wisdom. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Because a person who does not know themselves is usually powerless in the face of public opinion. They hunger for praise. Their heart is fragile. Sharing compliments makes them sore, but feeling insulted just once can send them into a rage or cause them to shrink into themselves completely. Nggak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. It is not healthy to tie your emotions and self-worth to what others say, is it? A person who doesn't know themselves well also tends to become a follower, easily swayed up by trends, quick to adopt the loudest public opinions without much truth or critical reflections. That is why it is difficult for them to become a creative and authentic individual. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros. They tend to face problems in romance, career, finances, and relationship with others, whether it is choosing the wrong partner, not knowing what kind of work to pursue, being difficult to get along with, or being financially reckless. Karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Because they shop compulsively to fill a inner void with the hollow pleasure of buying things. In a sense, it is because they do not truly understand what they want, feel, value,
or what gives meaning to their life. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. So then, what steps can one take to know oneself in adulthood? Self-reflection. And there are many ways to go about it. Simply choose the one that suits you best. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. As for me, I enjoy reading books on philosophy and psychology, practicing meditation, and keeping a journal. Meditation helps create a pause between stimulus and response, between provocation and reaction. It provides a space for me to have an inner dialogue with myself. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. And it trains me to consciously choose how I want to react things, especially in difficult situations. Reading has a similar effect. Journal entries that may seem like scattered ramblings at first, when read again later, often reveal what the subconscious mind was truly trying to express. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. If self-help approaches do not feel sufficient, a psychotherapist can help you gain perspective and work through life events that are still weighing on you in pursuit of more fulfilling life. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. The psychotherapy process can guide you to examine yourselves deeply, uncovering your strengths, weaknesses, needs, emotion, thoughts, patterns, and the root causes of your behavior, so that you can become more skilled at managing yourself and in your dealings with others. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. All of this aims at seeing yourself as a whole, so that you feel increasingly grounded from reading. But of course, like all human beings, you will still face the twists and turns of life. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres. Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri? Of course, there will be still moments of frustration, disturbance, anxiety, panic, and stress. Yet these challenges can be faced with greater calm and wisdom. Isn't that nice? So, do you already know yourself?